Yam swan to be an duniwa wen visa na safa mbe ton émission a gesr zuwa kat kanga it pousse fantit suria noro émission yura ya silbiziri ayura mengom da tore runda ton lebam pama taba lebam pam ko zukti nandi kampu ne taba la runda pama sondan ta sayibu ya rawne paradil ton ditanga na wini la metia alagi zida buakat sinaba tel pour do barka pour ni wongo to basaptuma dikwelon koton tinan son ne taba alagi il pousse la balak ni wong ibarka dilet suria noro bangati ton gwa bagalunda ya madame Salamata Bari il pousse bam ni wong o kibare mam ke mame ton suria non yam swati na son etaba pousse yam barka pousse Savan TV get ba fa barka pousse sidna barka ne bam han temam yelum bulu mam tirwat son sab kanga wa pousse da fa barka ay sansin ki ko to to na problem ko juga dele na pousse fa gil kapi sambisi bangati runda ko zuga adia sambe yella na ngome titon suka mengese yam san ya rawa nyambi pugula yamme bola nando wakire miyela yamme na ngana nene motira tameti ipam tabzi neta batia wuto bala antwen waro kadam titato ne da zo insin yam bonso ibahadam ti yala ko bina kilinkin ata 2020 to yinere ton sukra la wuto ne idna suka ala gibam tarsarnanda la do sukur sohron tara hambe du gaba bam me tarasro ti mimti émission kanga pour ya wakat linga edson watan to pam film ko yara ngese ya wakat ning medson watan to ke nimbuida pour mbene ti watan to pama tumnta se tab songo de nimbuida ko esti bam me ke émission pour ti ya pour mbene ki taba pour la net fontan dik bumbu ti talion de la barka en coin dile nandeng wenem da me antis alagi sidnaba an suku bingese nyam tarasko yam san zikawt yam san yarawa makre waya bi pugula an nambawa yam san pena ganzo ngana mona yimi yaka zulu san so don torse ti yam gehti bon sa ya gwabala di to ko ibada ko bi nan kenga tawre na pousse barka mam kiyam paka yamri wala no yamwa adwa atin yele nisal nora wada bon sora wakat ninga ni nebra na kwela me la bon sora je inquitam te kwata menga nugo faare bal kwata handa na kon fo zende ngam bonsa an kon a kome la kuna paletar jiri ida han confort fo bon hay den gom no war bay la tente boy runda parba no ya war ba boy ni na serda ipuni serda bilibla cheka ya zuno seka boy ten sababu ti wakadam ti avu ma managallare la yele ala hin ton yi sababu ti biribla yama yiklo wala bonsora yam gomu ma yala ya wuson ton samni sal sungri la bonsora mena rabene net han wa kosfo bum fo hon patin yan kwa jo ya yan ne fo ami kan fo nonga soba ampa honan ti jume wa kwen samit fo katen mantum kanga umni ya fane fo jen zanga mengne so modil sa yamba yam zanga da mengne saba wudu gudam ko idnam pusala gibarka madame Salabari yam mengla hu mala bam kom taraso la san yamba ibarka sa ne tondo am ya para mami bi pula ya sida foten yeka rauti asir nyamorin dat fo la chance rapport fo torse son bénéfo ka formate ya bon so yebe torsa sur ko he donc fo hanzo yeti ahangom chance han ketaba a yese ka fo zoise fo mera khawane sidbala han pa leften kel ga so bon ton tara te ko pa bumba fa bon sa kan yetara manie namya la ya chance ra wat ne gombambo fo me to da zulo yo ya ne ding bala fo me fa son hot bati son sa wali da bala fo me na to sa fo bénéfo parce que ya bon ay mo zom la pipi seka
ti bi pugula tunun zin ti ya en sodor da zulay son to Pi- fo pi seka. bi fo nan banga palam ta sati am telephone ning hini ye palam lam data fuka ngam data me kanga ko sra ya gwabra lali to ya hanya pinda asawa ya woto ya saba hanya pinda ya pinda ya wa zaya tira liyo wa pinda wa bon la ton ya pinda wa ya ne bati parce que da ninga fo bahara fiama ti nya wa saba hon wa ai fo kon ko sai fo nan ba sa fiama pora ai parce que pa wu fo to ai fo ya burkin bila ai ti fo ba fiama bene fo ba fiama pora la yena wa winik fo yam bang ti fo yam fa pa wa ti fo ketin palike parce que ye fa na développement sport fo san sinum pokoda wodo ta yete gewa yawan ya kolong yawan nan pami ba fo mi fo me ya wubur ning la fo nya fo da paratun de ngan sing ti uso la yawan wa puk fo nina poron wata mo ha fo na mana wana fo na taba me inge he wo totile yilimbi tiam ya lambe duri ning poko ya zaman ya ligir zamana ti fo na sin de me ba nye soba te tar fo dar fa mande la blogode yam tar so po ya bon la rotwen wa parvuime mane ti sagalan kwanti rawato wa vui mo bala mpaya ndu ziran wa kire miyele ti fo zin sodro do zulé ti am bon hoto songom ne woto bon zulé rap ni bebe apun de ngo tanya ha binga fa ya fo a hanken toto side ba fui apa wani side anak hanken wata pus fo zabal kibare miya fo wa miyam ken flame tasin asida tek a nyana minute piga la to le tinye no ngafo nye ya fo wa nye patwen man be fa ya zuri han tanya na hoto la hansin tinye yenda kenda tinye yen kabe fa anase apatum biro pour menga to le tinye da na zaka dama mitaba mamne minute kan mamne azekra menga nina zeka menga wati fo san pali pour le bi miniga fo san le benge hero me da nina menga ya pour sida la wanya ni bi pula min ta patwen dia ndikan pahe la rat fo menga hanjo nya buda fo hon son hone bil photo fo ne wa we pinindike asan o pasake pa te tokos fo problème damba ya bon so we fo to hada ma ha twebe mano la fo patwen ta ti am so ti to hodan ti fo zin fo me to hada hambe ne fo ya bamra ba ni mane da ni na ya bam singro menga ko so ti fo wa ko honare to wet fo ne kara ti fo nyaga me miki ya bam bolora kanyende binta biyam me wani sida yam pa wani sidi yam we poro wan pambe zaire kiwata ko sa ta wudugbe le waserka le manoto fo abi pula yama yokura mo bilu fa fo men tara fo watum patwen le bahtalo fo honya pipi o bala ko na yimbi pana yi le bada o ping pong bala tata zemse sota pa zemse la rawni ya raw sida yen ko so katwen ta wudugbe raw ho wani pupelem na ho wani sida hamnikte fo menga ko zakatwe ta wudugbe sidnaba naam amhan umda madaban kwama ya wala bu mali ba zaire de wa shigrawa upin vata taw tan lo me yi sit kabe we sa ya ma makra mi na ba makra ya pa mak songo ni gamti fo han shigraw dunda pinne zaire taw ya ampare aya jiri aya jiri wa yajibo kwa fa mi ta jiri ya fo ba ha jiri wa la zaire fo tekka mwene wana tu tata on le sera ya bele fo ko ne fo sampa yi tata na bang ta jiri wa leti fo ti afo to bo si da so mo hawa o bo ko ne bu mu le bem la ka ko yese am pa ko se la yime ho wa ko sa apare bu mie la yime ho wa ti so sa ya fo me yime to sa zule sa pa ti le to mano ya zule la to so wa kono wo so ma ya alagi obelamti wakat ni nga kompuli wa hanyat wa hanyat ne rapa inkiti bamme mi se ba so kuma ha zoyi soglan sa ya hambala fo sama ita brata bla me yan goma ya wala ne nan tarwa bumu kwa ade to bore wa bonditum ba to leran di ya lam pa yawe ni nara ma han ta bore ran fila ya lam kontroli amma won sama ya wato na tela binibla hanya fo etalata fo ya arera bon fo ne apare bumye la rera yamwe parce que ni wa yeta nongo la tizi son duni son la duni wa son pour ya fo to hera fo me vui ma fo me travers ho fo pas tin tati am zi son bala fo to pa eta mani ndato wili fo to hera hambe ne fo
re pa bon so men wa yam san le pore ya pin pagba handa pa narda tam dem bum pap sonra han pa wa yingde tem dem ga fatam dem bum kati gom koy zuga ya venara madame sala bon same fo banga ro banga fo palam e fo yakan to le singa bon so to do zule ti asongo ne woto songo ne woto yen saba pour la mamita yen pa sekra wudgre bon so pa sekra wudgre bon so pa sekra wudgre roya wa akawani sidi ro handa wa ni rabo bon so pa sekra wudgre patar pa singenda katar ka singende o paton yetin tazagal bon so mingam na wudga ma fo nde zininga melia zikango pa bon so katet fo wudgo fara patika siro wa bala am da tan wudga me ya nda singa gom ti woso pin pagba handa pa narda ab sonra nda pawre aba menga registra menga burkinda bebe ne para paton narwa bi puglia fo hanya ambawde fo menga rampanan kenga menga anenga wote tara netembe suka to bonne monti tefa yani nasarna monte intermédiaire nin kan so paton yirawe ton yewa fo ton bi pugla fo de ba ha nan ti keng me keng rawa bi pugla pugdo nenge bi pugla ha chaka nan dik bum raw bum ninga nore eta be ne rawa ni pindo ouais ha kweme pugdo man dit ka pariti ni pinda la mo har fo ta to na jinni fo pa ya jinni so mata beti noaya bieria e soria la pinda yamda ya nora ribna nan amda tal dubla men chengariye pin ko le bra sak ya sak sa ji mo ha le bra ri yamda tal de pin par ban chengariye pin par ba yam mo ha tal de ton sak ta ba ya yen yamda sak da ta be ra wa ton ne ya miki pour la bon tondo ya zi donc ya tema mo yam sak ta ba ra hen tem ti kamara tuzi makiti no senda tem kan lan kiti yam no ya izim sedam pa bare nor han ding tawron sa burkin pada pore ni sa toro nyoka kokora wa ta burkin de ton lui tawre kokora ko men yokora pa nyopa kokora wa moto ya neta eta no ngafoya fo patwendi ko zuleya ta no ngafo zuleya se ta no ngafo aye no ngafo de fo tsara no ngama nem yela fa fo patwen no ngam ya pa no ngam nem fo tsara no ngama nem yela fa parce que fo em fo no ngama ti mam to fo mam zuleya aye fo ne na to mbene fo la mtan son wa pipi wan lo ya hannan pa fo yet na otin to ti zuleya mbene fo watin yezomba me donc fo nya nya wa lila fo to pinda ina ma mete zaira ko atati mo hawa yam data me zaira yam dikala man zaira ta ton dika mana pa zaira ton dika mana ya vima men sura la woto ton dikala mta na kendre sampa man woto ya fo nan pele da ning me yam ngomda zaira ra pa zaira di da parabo ya bam zaira yi da parabo to ra pa zaira titi bam zaira na kendre ne da nan ta ngom ne fo zab kan esa yam ngom pinda pini parba est-ce que rora to ntun suko parange he na ntu mana la fo nde yon ko fanta yenga nyumenga la suko to to vose ya wanyam da banda tan koyma ha ba sakaro yam to vose tu faka sot fo ngobno ata magati na kendran ti wati ti vo na yembe ngambo fo zini ya yawe yam peti pindela to ngom ya asirbe ya pindamba yam yeti pindera na yam yekataba la yam tu zimaki tiere no aga de ko kat fo mere bu mu zinyura ti yam so hodo na to ta zulwese ti yezo zondro yet fo yikoti to vose ti sozo zikanga ti yam yinzo ndatin zaika kato paraba yika zaira rapa bala ya bam kin het zaira pour la so se kana wa zai fo ya net fo zaira yeme ti yela ya clair tugu bosa wa bado fla mamma no na wati yikiti ti vuse ba da woto wawr hambe suka Rapa tien weta nya fo balet kiti ti vuho. Yam to agwe to man vuho. Kwa ba pour pisu wa ya sin nya fo ana wa ne pu yagab ne silim ana yelam dit mam pale ton zindi mam ya fo mam nyin tam ko ma fa ro da mam nyi se fa kenda me fo ya wa fo bala mam da guda wende fo ra be yet am pasir fo ne go minim ya le mi ti ham wudu poro ye ning ti ta wudu poro wa sir fo wala le wa fo men zini nge ha tiktaka ya nya wa saba tiktaka la le wa ka donc bon la fo na man mo sa pinda fo ra zinda wote fo kon ko sa bum ti no ngolom weni nga bubo fo to pasake ti fo ki ti yam pagande haya ya wato o hante gom yam pagande le yam to fo ko menga
Aye foni sa ba yite te ko pa bon aye sa me ya hanye san data ya gomnu wo kla madam mahan aye sa me ya hanye se yam yelo ya gomna sama ya wani ko ngumba ya ban am dika mamsa wa fo honan ko dibo ne dire yaran di samnan pa yawe wala ante ko tawra tan di ga ligri shi le halan ko se ndi tan pa yawo da yinga o to fo ko boy nye pa koso pa bum ko pa yetratinda pa ligri pa yesa la pa loga ya pa ndi kim Muhammad wala ko aye ti la koso me ya pa singo koso be ya han ya parni ndo kay yam rapa beto do ya pa bon hodo ba rapa be beto kim da bon hodo to zoran bas bon hodo ba ti bura bon hodo ya han ya parni bon mo hawa yam geta me ti para ayo ye gari batan soka fo ya raw hans fa pour ça ti raw biribil cheikh fo on bon fo ya o taga na wana azugu bon wa boy mo na bon bi pugula data ligdi ma auto data woto wala ko dala wana aye asa wa bon ça bon ça fo time ye to na taga singe samwa asange kabe mi Fota yem to hambe fnugi. Hambe fnugi bala foten kome. Biribil ha cheikh fo bon dare. Sa hambe fnugi. Ya wa han lo fo peka. Aje. Hambe fnugi ya wa pawre. La ko izuga ya. Ni wa payembre. Kayem ya lebra la oton data limmi. Sai bebe ya mimia alagi patuli ya woto ya hantuli ya buninga wala ton hwani wa tuli ya kumpuliwa mimbo hore la ton hosukra la bamda tamti ndirapara wa gehta ya wenge ya fome hitala tala la yimrika zulwese to sampa pu zulwe ne hnwanga o paton pu ile da yam ton tinyawa tia kom 10 billion zutin ampa mando so aton ayo tweme parce que ne ba patabe bon fan rigole ya hani bon pa mela ya bon et puis bon so me ya era sabe bere be fansa yid birible pongo ananti jour ko hala yes forget net get a ton karawa pa ton sa fu ni ko to yam bon so yam get a so ba bon ken fo la ton nan la fuyer de wa len mi ngehem ti fo wata ye ti fo la PDG wa mbika fo menga mim ti fo ka PDG obe fo humbe be no ya rap ya ka bo ne zen comme menga fo ha ma na men PDG fo sa ma na men PDG ton ko la PDG ko so fo ha le ma na men gardien ton ko la gardien ko so fo sa fo humbe nengi ninga parce que fo watin sing so sara fo ho wan singa totoa fo na pa ma réponse kanga tit moi fo watin wudu mo ha yete boya fo rakat wani sire parce que kuna me bon ça pas tout fo wudu parce que fo raton yele me bon be bati de kenda ma yi tam gem kom pa mi on yon ko fo ti de get wate fo ha to lo wudu ya ya ra bem tal fo fo pa sing yelo madam yam goma wubri yele kaya ti datir wa bibile fo yam pamiti yam nam pa yan wa bi pugul ninga aziya meti palle berbe mita zinera wa men tara zima berada bu yul satabna yu asan yi ko kulme nganan to ganda kompa gune za karamba la panan bon he yam nam pa yan yela ye be hal soma la wa po continue wa yan kayam ti ro wata mbang fo bal pipitiam nan to zindi te fo sodo do yelen data a weli son ko fo zakaram vim ye be parce que anya pinda ampare ko pugli wisombe fo nan tuble men to yilme to katolo nan di me bana nyume bana yikum pose amba rawa men zota na yeti wat to vos parce que fo hangi ha so baba la fo mimi la ko pugli bamba me ya neba paeti pa wubra ya totore la wubni nga neba tekat neba ya rapa men tekat ko pugli wa ya rapa men mama heba tek ko pugli wa obrenga da men wali ko bisongo ntakata le bio ko to bri ko contaminda yam ne ko puglo son hora net habo ko puglo son hora net habo fo yo ma mam ko ne an hon gomne ta whatsapp ka be yibero ti asawa men ko fo men yir yo han sing po yo donc so hoda ne ta boy donc fo me ya lin zizini nga fo mim ti fo han pam to fo pam donc boy ti fo panan singe reme ya neba ya ta ya kulle nga pan tarunda I want to join yi kameli ne dato fo san patos zulesa fo na mana wana fo de fo to so bene fo we la fo tos of zulesa ta to mana fo zulesa nongolom balam pa be fo na suka manda wana nongolom patin pa zinwe parce que susanga ya ne nongolom ala kan patin to patin ziya ti kom tarof to frat to ti nongolom me gomde parce que fo wa ni zulo ya adam ti rieften wa ni nongolom parce que ba fo nonga soba ti koma tarfo
man sam ning fo na mana menga yemen kan bang te nongolo mo parce que fo njo fo tara problème ti yé pas tar problème ti fo tor sa problème ti yenda na zi yé sot yé ngo million ramba ti fo zi yé tous pisile fo data nya bu fo data tous nous nto pa ma yaw ligri ube fo data yaw ru ngande ti yenda na bebe ne ngom yé henzi ni ndik téléphone na mengi zi ma lentino am compte wa ube mande cheka mam daregala million wana yam yela to sa zugu yela ti nan ke table zugu ya ti yela hanan tongo me apana tongo bi ti tawre tenga yam am hawum la soma yam ri karapa ne kumpulu te son acertava ya partenaire d'affaires kanongolombe ati yele ne fa nam bawa tarapidi ateti biriwla manat fo jule sa fa yil kapi am patin maname be menam la rale way fa peta man fa le ko so pasinga ne para ko so ya remeya ala giton ndalatin so kubum ningia wala bi pugula ko yam yeti sa yam bas nyayam pipila lo to zine sin ko sa yam zo tamle ba hawaya yam patara hatti wala nongolom sambe yam to yam en wona yalsi an wini yam data le parata ki sababa ti yeme ba ko sa yam vimne tapti to yisomal mamela so so singre ya am kien poka yura anoy warba o hantar julese nam vimne neda ba fo pagome imenga na wa bang fo julesa tore fo nora handing tawre wa menga paita timi ani pata timi asante wala ya ta nongol mai non atoto wa han sing pipi ko trazin am han yini fo pipi ti ton ti son ha bi ota am wa fo yire sami ti bum de fo yire ya jula yelle ba fo pato ko mam yam na ya mam menga na yaame ye ka mo hay wakat kanga am handa tan song yamba song de la me wa yo men yo ye ka mo hay ba fo tanya zakano ti abna fe yam kontera lode ana mana wa pane ube anata tia zakano men to aya pa kura yobia la yelem de sampa to sa la na yeti fale me dire ça ana yam di boit fo pa to ma fo sinde fo le to me to fo galibu fo na yam to man wana man mi bumbala fo sam bere ba santa bo bi ko so ba ga funa yati man mi bala fo zi mam tawre ti mam tar problème mam nan to so fo ya ko so mam na ko so fo hay mo so fo san to rum pirisi haya ne la auto non wala ma yende be me la modre ti mami sou de 100 100 pam ko male me la auto peut fo pam fan ko me la fo san to le yik fo na wudiga me ren fo da pa wala yam puira pa yam ten tema para yam ten non yela lam ti na manam ti non wala mo ki non wala ma han ki o me ti fo wudiga para me ti ko sera pa ko sera ndenga de pipi ni na me patar yam ning yam kanga me woto na ndenga bange ti ko sera panye tigindo parce que a patari yam kanga la fora o men ha mi fo be serious la bi pula ne sura fa fo mi fo na ngomne toto ti a kosra ki a handat ye ninga fo na fo wini de lam ti ya fo ndo bi gi sarane fo me sarande lam ta wanyima anyima kosra menga a kosa payeti ti leba ti fo yikum baw ye tawto do ha pa ne ndo madam sala yam mi ti fo to en sidia bi pula ya ndata ne fura ba sida la kosra zo yin yika fo pelenga an yayi fo sukro men ngete ringa ba sa to jindaka ringa panne da men tum lawto aye yam la hanan pamita ba ya sonso ya ni fo wini zo ning pipiwa la ba kan tente fo zo da men ya sonso sami kamete fo zo da ya zo kanga wudu ta saba me ya on panne he nu ko zade la zo tinyande ya sonso bumba fa nana tabia mane nifka setne sinum koyra son gomna yelnington gomda saba yine zugu la lebon wa edgo malu pour pare mambe agent de bureau ya mame chilka nande bum forore lam ya to lo don tambiam quoi pare mame ya raconter bien agent de bureau mame hembol fa eto water bum tabti mame mara kom karma yel quoi yeze mahamwa bala mamenzi wa mia étudiante jeten karam dame bala mamenzi woto wa haya mpatar fiancé nera ka ror mam mamenga ziwa mam pamiroye la ya fo ha karam biyam la miti karam bisa ya yelo yelambe mametum nan to yam ya ya ner sabab ti ner me yineda ya tanti zema hoy ampare wa ha université wa we nan pa yon seye tous pisi
lam nan pa yo ti site wa mamen bewa tu spila yibu manka yo be rom nan digim lam ba we fa men woto wa motera yam zo arenda mon bon hon zomia na manam kuru ma manka ti coin ma anan bola ma baba on bezako retraité tira ma men zincheng tu moy haya nyenda bo retraité mameti yam be bureau da mo antumra agent de bureau time ti zema hawa na ya nande numéro ya tu vas bol tabo yela fawro mam pata numéro ton bureau mais téléphone kabe ay la pa yel won han saka at fanki ntu cho yang wa han saka ton agent de bureau won katar portable ay yawa kay la pasame won saka lor pore ya so kan ajular miktaba ya atente lewa pam tab ko rani darbe o sambi si tinna gata menge film kwa yaga yameng la hiya tore le bon wa me ton na ko so hodan ta sa ko se bam me henta ne film ning ton hiya sabzuga alagi sidna ba film banda mam lado mam lati boy fo lo da sura zugo ti rawnya fo mbol fo to nyala hande ko fo tanjin sura nore te kite ba kon fo bon yudum rawa wiliga menga mamia agent de bureau mia ra konre mamia bawda parana ken karam mamia fo honlore po ne roto lambo ne hoate de kmasra mitiya ya kulum bete la rawa han pakante so la yena passer adalgi rosingam ti ya agent de bureau ya zekomen ana faje kamen rawa pa ya zido fa gombalo fa agent de bureau ti boy mane yele kan sam to se mba mamanya bomninga yeti ya agent de bureau le ya ra konre je nguni gidame ta ndar pakan pa nandi me ya na ke kan yezo ya kulimbe de la han pakan para handa sikamenga en kele rawa la yiklo rawa namba ojinga le yan wane yan nisa pipiye lam te boy elam te tara université en tout species samna nan payawe la biota kavna ndiga yi to brogan le yan manda pasiranda wa te université wa cité universitaire yetara tout species la yibeni amma wo masoma yi woto de ye paseke Montera yin hezo maya yin joarenda da kala bilihme nga soba na mbole me yikbe tup tababa be retraité la ge fo nan to samba pa yisa ma oro kom sebro ngi la fo nan to oro siria tama han do ta kazin tum la fo nan to oro siria alagi ringa pa wala madam handa goma lipo bam yelam tiro men sanwa fo sanzo ngi hana kendra fo mi ringa para o men yeti mamia agent de bureau après toi ya PDG après toi ya directeur a toi ça ya bouni ne no ka cravate balanzin agent de bureau agent de bureau agent de bureau mais là quand tu yeti agent de bureau to ra to ho zulu ho ya zulu ya sont ya nisa an so ya nisa rawa salaire patin man yember mengi payet aye tout spécie la ringa para université on saba patin bi la kay yon je wa toto mam sande le mi ara o menga han le vrai wani na kende ninga yembo ala hambo net fo nongala me tawé fo ko numéro de téléphone il faut pas ta téléphone de sande mi comme ti fo menga fo bureau menga téléphone kabe sande iti zo en santa ya agent de bureau fo la ser directeur ti men go moto ti payi fo wa ser agent de bureau on les zinka to do zulo ese yemo ha fo wa wa nange bi fo ya boyne un kami bo la c'est resek kam ti to to baba be retraite la baba be retraite baba hasid be retraite bi la to ta kazin tume ya woto se to yemba haman bu aye la ya ana yan sa to yen yan ho bale ya sonso wat ne sonso la ko saka ya baba be retraite mama na woto fo me to do renda mama baba be retraite sonso want to la to something ya agent de bureau yen ziwa yen bora ti yo me man pa agent de bureau mam nambe université nda tout spécial ya la pa yektabi na ton to ta sida fo tum den ti on sa nan karam mam nan karam den bo tout spécial to nan digmam to am pour la we fa même pas soy la la gihingeta ya ma ngin kabe ya pinda
Yalla so zugo to le ware ko mi yo izo e se ka wa fa to so yeme ya to sa ya ha payeti jidra da bumye ro san yi kun zotin asun zota ara pawa ne sida han pane fotin tara yelen dat ne do son ne we fotin tara fi yelen zin dat ne do gom ne we tete yeme pam ne ni la yam ni miya para ne be ya wisoro rop ya wisoro nge ton so sara para me wisoro nge ton so sara yam yelam ti wala raw san wato serabi pugula pipi sek batay asing sodoro to la bon so atal temp to empty wateke 20 kame 20 ka soma rawa san wudu rawa pawa ni side suno para ya fo nzo sodoro yela bi banti yela men side la bebe ya net ham pa sodoro da poa a to so fo a hambene a payele tien to fo to a ya tilet fo yikzi pour en mano kwaye ya sonso wani yele bam to zo ba ya pipidare sonso la pambe top sando par pipidare bi bodna nkenewe yesa ba yam gomdam tibo ya han ya ligide la yan ko sawe la zipa pidigre ni ligidi yam yakra bo yime ya pipi ya bonwe ayo yem panara ya ta tundi example ayo yam pati eti ya zemeta no ya zemeta yome ya zemeta maro yome ya zemeta bo lamia wala fu han twen ko parare para me twen wini ga fo zuluisi para tara men fo kote boy la katara fo nya boy wa fo rata parala fo nya boy wa miti rapi piwo to ye ton balea ko hodame aye kana ye ti ko hodame fo handa balea fo pati wa net pati wa piuri ti ko hodame ya so wat ne so ala gidili yam jesra pour ne de patron ti photo isira otone anira la son malahi ya toto fa ta tonya zuluisa pipila la balan torofo tiam le tal tiep ti twem ti tek fa ya burkin bilmenga fa han pa kwasa yam certa pipiota de ndaton konfo bumbu zangaskuna dare kune ay la wa power pin de la tongom da runda yana balam da tin yela la yam la ne fa zangaskuna na yi sababu ta wow fo soma aw sama benindare ba fo peto horata bumbu abe nandi kiyam ni wow fo ba fo nzi wa ba fo patara kana mba ho ma kana ziya ti mami gre dare patar manda fo ba aye pana mba ho fo hon todoro to menga ya fo yela sa han butu c'est fini fo hon todora sa woto net de ken kun menga da kata net point kuna menga pa compte ne sida fo le zimbe do parati fo kete ya burkindi il faut pas ndeti parce que faut s'endere obna yelem ti hinya ha fotor ha ya burkin bilia ila fotin tumo to kai fo na wanya hanin ne ta asawa menga tun wendi za fo nya mana wana ba burkin reda menga ya burkin ka wata ta aje akata yi wani wala ne kan ke langa da burkin da woto ti wa pibizugu kompuli wa ya bonti wa pa mam da permiti na yi woto burkin da yawo da meya la hanya gara so pa ta yawo be wa handar ba ti irunda be fa yi runda aten yi la fo handi ko burkinda o pa ken wewe wala mu gom kuna illa ten kon fo kun to fete fo zaka kuna fo zaka kuna fo pa o kwate muni gam to fotara burkindi o pa nande kun be o ne na yi woto men sam beninda de na wo fo ya pinda no runda be to mana ya pinda aso wanya so konfo yewe han wanya no konfo wa fo to men to dokta yete kuna ti fo ya zek men sa to ti bumba kuna mpawde la fo hon todra miki ya fo me hiya wubri la fo ya ta kenge ti ya soma ti pore na libre tan yik tabe ha na mane haya la han loto han pa fo fe la gablo so le zuwa han dik so le fa ya gablo ale ngi ha me fo ziwa aye bon mang fo ke le furbal mang fo fa fo tara ne of tara of ning te som se fa be me a yeme nga mimti kazalam se a me nga mimti ni vraiment ton se la pazalam to wazi son sa wa kenta te fo to so zulo ese te pipidar ya pa be pipidar ba le zulo ese to hera pipidar la fo to hera bene fo na ba mo te tara ma wana yebe si ngo zulo to so tayeti nyera pa bangan te wan be so leti kan aje yella la woto ne payeto yikmba wa ila problème ni ngbe ni mama la ya sonso wat ne sonso bi pour la ka sera bala nta ya bonjour mam da aye yin présenter me ngam ya woto ti ya wo fo ya woto aye mami mbio la fo yime ra na su kwa mwe la yam mi ton na nge film ni mama hawa ya viena bi rible yeleme mam ya agent de bureau yina ndi kama sak sora nore ne fo hon lo da tuma me bod fo na so ne la miara konre kweka biga han da rikan la ne yam itu o mami ya karbiya
yina manam kuruhramba ay barke hin bolman nan konkoma handa tikbe rawra nan ko ala limora miti rawa pato ya ning fuba manzin pata telephone de aylam te pata telephone de ya yo ka singra la re ya zo en baskala auto pa yo kay anna zo en bawo men ya yo ka la rawa me sanda goma fala azan ranya azan de biro ya rin ngara be men na ya gazirio rawa pa ya gazirio mi kula pa ya gazirie baba be retraite we si gwanzu la han sit pa be baba be retraite to hada me ya sonso wat ne sonso yime nda ken solo la boyti bi da pa madame ta Sala be retraite William datam ti wonet sans inge ton émission auto fo sa to serbi pugula pipita sing so do auto la bonso rawarika taya wenga taya bibera taya ganga tere be giligden di terapi rika ne tira ba ta fo hito no ngala bladika azule sam pala fo lila fo no nemnezi wa ya wato fo yelam ti fo no ngala ningi ya pazutwa fo no ngala asun ko fo gumninga lila mam yela roaming 20 ka bupugula ko saka ka kiti ro wudge fo san wudge len yena tonga ni zoe ho parce que piso ay pour kwata ba yela hambe bo len yena talla zoe ho yende ngan tawa bala mam ya agent de bureau mam dat ne faut to boyel faut une faut faire portable faut pas wani sire fait to ça bala faut même train wata la bipugulanta zi faut to wo munigala bala ti fora na ta pipi kozra rana man auto la yeme 20 ka yam kan le saka ne bataba la payeti huzo wata to fo to la fo yikete a yon kenda aya yon litara pa ube yon ya boto fo to lo wuri fo de zini nga me do bon wuli ti poro menga ya am nya yel bamba bula ro menga ya ne ba wan la gara han yete ratan mke karo ya poko sarba wana yam sukre ro menga woto han siga bureau zugundi ko kane poko sarba son re yam ten bange yeme hen wari ye ninga bala la ya sidia tiktak ni yen wana la pare bumba ne pare bumbu pugula ne ye gwen menam ngel kanga la dilla to menam ma bilo ya kila alagi wo soma tita ko to wende bam ye tara wi gasati to no wum bam me ba me ta pare bumba ya sanda mi kam te wala han lo go pinda lo ne ye bumbu agun huda menga loga ne bum kan la loga no ko ya so zan ya ne ya yambo te fo yel kai wa ya fo lo ne fo tipinde ne la to lewa wata ile jimi nguru ha mit ne ya wo fo ni da no so ale lo ne fo tipinde ya tara woto fo te shaka songa so wa dil boto apa lo ne bumbi an lo ne bumbi ya le ya peka to yam apa lo ni bumbi ala ya ne yamba bumba ya boy ala ya ne yamba bumba mami ta da me ya wala fusa bi pula hansi ne foya ya rahmat tat ya rahmana ta ya simen me arika we nefo ba ya kiu la ne handa pasiri irika we ne zakarambe aye yembe na zakaram lim kwateka aketin kenda ne yelewa ni ne fo patek ne ba yibin son horo patek bumba ne ngwa patek bumba ya la han to sa me akayeti apa gado kokko yet fo yikumba ye ka se ku wudugurwe yen to fo ra ne fo rati di bara yel bigara pa ko bigara yela men tin ra rata ligri men ba ko bisi ana wuni ba su ko bisi wa yela mtino nyawa ya fo haningo fi ambat ne han ko fo bala ya pasit so ba ya bon sa ato hambe ne wa nongal ma han bebe wa biribla han boala nan ko ma nongal ma han bebe pula handa sikka men te ta hala lora wakato obna yu ko ma sati pour table biki fait biribla wa bahazal me yeso ba ne mo ha yin date rato hrere rato san to singa san so ko re kwa te ay yami ay mane sugura na runda balar cheikh ay mane sugura o man yam eta ay runda wale bran sugura kwa to fu handere ya fu halale bal fo pas bon hay ina menga fo han to vugura la banzo e sing fo yela fo fu ma yela fa sodobo ta so ba zi ana ya longa kene aye ka longa ya bo zulungwe longa alagi yo ka longwe fo ya agent de bureau je ngomne université ya tout spéci cité universitaire tout spéci la yibu ya wana tout pista yibu ya yemre yibu angom montere yela rata woni gam tin rata montere yawe bali hen joma ya jo montere montere ligri ya wana bigri yela yitaba be henta million ben ndo o agent de bureau te baba ya be retraite be yiri yawe rata yela me fo to konti gi haye ba wa yele bala be retraite madame Salam amaye ela han do onjin tuma atoron ni nganye de fête jingi amaya ménagère yawa yimo ha ya to on sirge hin yel soma bala ya ménagère menga
din a han so yel nisa ba tra wara PDG ya tu ma yiri han pa na zu lokome a kiu yor patin mana yel kan la fo ha yan zota ni wa ko fo bum fo hum patin pam on tem man bum ni ya boy zikanga wala zikanga mana lekea madame mayila ma bude ya to hada lam fo patare a passé que je passé que bahayam tourun dara tsai passé que budure fo to hada me gomda goma sa me silmi ga yamadi kin kenga na yiriya yel na baya to commentary mikti na ba me zak mo ri ko patukul we rip kay aya na ba yelate ay rip kay an yelo to ta yikun lo na ba sura yo don sama jehe mam pa ri yingra man bang mam zakaram patadiwo bala han yita na ti to ko yin ti na yira wai koma winga na yira data yele mam pa na to fo mam pousser to fore mam pokon yela kade mam yel pa mandre mam pokon mi ka hinda ya azan de bureau la patar ba wi sa cravate da mangiri la patar ba ne alegi ne ka be katar yele ro ka be patar yele bi pugula to sa problème fo ha mi ti fo ta ligni nga patin bi pugula dépend bala fo yal ci rata la me bi fo yala ti fo tonda me la fo san tolo wudgi fo wudga me ndati yeti bo fo da kawani sirwe sirda kabe sirhanda bebe asun to sa zulo isa montera payet fo yik mo gon turaye aya école la me ya zulo ila kay to hikunto yo bar ba fo a passer fo me tonto nan sirdi gala me la han kenda ra surzi ibne ta wasir fo mo san to sa surzi ti fo yikun wudgidi fo wudgida model la mo haya fo ko so men ko bi pugula ka bi pula ye to sa hambene parce que fo ya agent de bureau ti neta wa to fo problème fo metara mor fo na le ka so ba so so ka payeta ya pipi da la biro to ta sala madame sala ale kala metien pata téléphone ya yam ngoy dili ya gom la ya gom ngoy ya ba di pula men ngona bank ti ya gom da pa GMC yam pata téléphone abata téléphone no ya han bi pugula so ko to ya han ya ko hobo ko ya la ti ya so ko nga zugular certa ba to ti liwa certa bra ni ya wati fo betare na wale certa ko la be tra sanga ye ko to buru wa me ali na yime hen ketin zivera konta men na kunyen na parce que yime hen ta gidar roto yime na ta gidar roto na ta gidar de i pana nya ne lunda ta bato sa hambene ay la pipi daria la kayata yikman wa la madame sala fo samit fo pana ton yel ninga fo hon ko ko e pasan ne da na fo na ya pipita so da to ya to nan pata yibin sabrara bi ratana fo menga pusun pa mi hun wata menga han to en wa ya sabe fo hon ku tudun tara ko e pasan ya mimti rapa me ya mimti para pasan hoda ne taba rapa me son hoda ne taba ni na mena wo mamti pour sa don wema mzwa belga ndi ligidi sira tablu na tayet woto la woto tamane awamba wala men kunge mikane ba wawu me reme pakite tiba mezo e sokolo me zinti samba wan sing sokolo to bob tar zoe se ti fo bi pugula menga to en wato kongo zuno wa alagi hinsi to sa wakat ninga mikra ya songa sabla fo hunsiya sana ye songa sab menga gwamna menga pa to ha ya songa sab menga pa mam ya presenzi mbot par nan furi han zulo san to toto ya fo para ye wati be wonye sartin am nyere ya da yimti azan de bureau rama tin wala ba PDG bi o aye la ba mini hiri menga ba to en wala ba mini hiri pa kit photo ho la po han zo en ter ba ti je po mo problème ya sana mbokti fo na won yiklo awan to sama parce que yam ningo yam datam ta hanzinda be ke lunda gome ntu yiklo ti ale gom wat gom ko ma yuwa gom gome yet présenter menga ti on me présenter menga nto ti yen kenda woto ntari la fo miwa ti atonsa zulo ran sawa fo han ten songa le melo to san paten songa te fo ele ma mi sirara ta fo la yel kanga man pana yin ton ya wa nyawni awon na gese ti zindi bon ho en ngehe reme min de karum ko sera min yama na wa amta bange ya rat sirsida a patto do gomde la fo tsuk fo portable fo azan de bizo rundo men anam be rundo katar portable fo zid fo katar portable ti na yek tabka déjà fo reng mimi aye kanyam tabka tek ya zoya gala woto ya wala zoya kanga yin zo ye pana ponzo yin zo ye ninga ya yin be tore ya han deran gurienda parce que papi ana to sera pour ça ba pa ya le pipi dara asin man ba yam ya so so pa ken tor ka azan de bureau me na wa yelam ba ti bumla rato a zibe nan pa furu yam mi ya bumning tan pa fulla
ya to yime ni ndatan zaira la han kiti yime nan pa furu izi kete ni di de ko kawa mando ayela me afa gom zaira gom de ayela me ya am yara konre ndat ki kadam mi da gom da stiw so to ya shoma ye ala giyam le baron to ko ya yo yam tiram ti madama pa gom da shoma ya la fa ta sakka mon wala yara konre ya sa o bi me ha yele e na le ko sila so ayela gom da yembre ti in patare fense ni menga pa mirawe di yala ti kosi soria anna taba ti wala da tumnan ta abdullahi kinda yingar pa man nimbu ida taraso de le nan to na ga taban kila ba me hen tara de ti ko izuga e sun suka so ba nimbu ida me nan le ka ba me taraso mane am san tarin balam daran ko lam tam moy wa san ten dan ko lam balam daran ko lam san mi ki to frata lam la be finu ligide be finu gun quoi to tan ya kan dan ko frata ko lam sen ko ma ba tuhur me ngati ya pipilala ton bang taba me ngam pa kwanta ye ka écouter de wuyinga pije parat ma mo ya ligide la to ate ten to same ci jin tun ten jin an table dom date tun na tabandi ha la mi kin dikan tikin sikki rara to la ten ko ma paran kan la to ko ma ya jamana sa pinne me ya fo sental paran waya ya fo sirlo tali jakat mtun ya abra ma wakata wa la fo me he mi to tala no to bon ko ta amwa balwa la gan wala ma pe tu fo ngwe bu ko bal la sinde no a kulibala tu fo sirlo ko ya wa luna tu fo he nandik 1 million da écouter ko parba ni la ko pulo han chama wakat kenza alebe da ton meng pore asen ko fo be rejoe ni vie ba panan chak ba fo kanan pama yela tu fo panan ko ya la tiem ni reto parba wo gombo o mena tinga ye jem ho fo ligide pipiu hana singni digidi bala bo ka tin ba yi somay kadama ka ligide managade yam gomna ta ti ligide yo wa singira da ton ango mo ton ba hada nongol matisa to ten gili game to ya ne reto fiato zengam paye ta ko so ti kata woto ko nongol ma bebe tanet fatara ne ton ko se na keng tawre ate ko san yiro to fo mi panga yolan kate bale fo yin kaya ko nongol ma te o sam ko la hambe ko fo ne one bain soro ko pide o to bi don pide ba mako yani mam dum sen nongol am ta to kam ko telefon non la ne wakata ka fo yin kin wakata mi ngantu yemu bil ni re pa yin daw ya raw ndan ko ya nongo mon ni da yi de montero tawali kami ngam ko fo bo yin do bodon ko montero kutu no parce que rundo de ko ligidi duni wo mandam mo parce que nongol men ka ba jaram duni di panani ligidi wa sembi kam ti ya kadam wayenge momme bon winigi da sakare la minigi ti panga yidi mama ti ranam taba janji la se sambisi ton le bon wat sosralo pour na taban kilra nimbuyi da tin da batir émission kanga bonda lam ti sidi biziri ko zuga maintenant tin la même partie ni na sidi ke la yingri en pawum ko zuga som zange su kamenge se yam haya rawa nya bi pugli ti la tala me ne sida la tala me to en sakal pour men betwen wato ro kadam ti bi pugla zo en sing yam bon so i tekra turun tara kwaita nan pazanzi bi kelden kinga to ne rawdo ti 20 tekar wazinde ton sukra yi woto ne e san tingar me yai bang ti luna ton sandera soba ya alagi zida bubaka sidna bam bedri taka ne madame salamata bari bam bedu gwapara ne fa ko tata so ton pera ne fa ne tara so yod sambi sa me ko tara so mama wa e pour da barakla nan de brandika kwaira maha ko alagi sidna ba ti madame sala palatan sakiyam to teton da tikire neba ngoma ya mamda lebron abu pula gomde jugo ayele me mam patar fense mam pamira par burkini himpi de patente jini utora mam pamira we yem to ye masela ha ete wata ke kadam wata shi ya mam pamira wa ala gilarin la paso fore asara yele fota mi parla azan de biro ya ayele eta mi parla anda tin kyan ya mi parce que bi pour le to sa pour parce que ya pamira yenen kiti gom kan sa fa nye yikis latisi a to sa sirwa mam nan pamira yeme nga ha wumbi pigla gom ya to lu mimti bi kan ya payi ti pugul no e bi hinda telo biga payi hir gom kan anti rawi ay ayele mta pamiye am pami rawa kan ma la rawa mangata ada ti pamira we payi no ran na yi hele man pamira we ya menga sonsra ya on wanere tawayele ta pamira we
asan kamira ko ya ne ya wa che ko fa to oh ya faut pas te ya azan de biro sons kana wo yete ka che ka fo je ya wa da ni zo se ka nti rawning ya han ya ligide bon sa la dikin ya kosra yinga an kalinda da ninga fo ko pugulo mi ye ka rawning ya sons ninga ma ya azan de biro te ka ti rawa han to fo yel pom be menga fo menga patin gomti ner wombe ala gid gom bulla runa waya ne van get ton sir fo yella point nyat yella o to ne be ho 20 fa sampa ba me turun ta se zoran bu mitba to wumde bu mitinsi ti ba me wumde ton datta men suk yaman lebe yele man pasia rawo sama to sir yel kan abuda yelam ta bahla zoy be ken tawre ti to yameti fo ha rawo sir yel kan abuda sa mi ti fora pi de ne o do engineer you can jouer la radio ne o do je mba ne o do men pas lancement à bout de ya autre là tout envie ai ne fane tar sala ton me taga mam da suka ya mange yam patat tembo tinin kan buda fo hunda tawa fo tem ta teke fo patin teke je ko do dam ne ya patin teke wubur zo ko tin teke me la zo ko ning hundo ne ma patin teke ni ba yam wanti rata sofa patin teke wala ne tan tra zo kan abuda yam tan zin pa yan sin ko myubu fo to en so fa yala fa wati tan fo za ka yala ibrahim la bon ay la pa san ji we ay la yam tia so wat yi war hala wati tan ye ba wa hambe rete tan ga ma han ji to me ne be ay mam yeta ya han ya kosra bi pugula han zin la mam ni yan ka sonro ya sonra yam zo yeninga ra han zo ti yeninga ya bon so ra parata awakiri hande alcool metam ti ya ren yi ka juga aye rama kare rama pa alcool ya ranoro la ranoro spon ya sembe fo ya mo ti fo to ne da ya parce que ku widne o da ngutike fo ra pa wa fo nda wa fo pa wa karam bobi parce que karam metara ne zuloisi fo ya ne fo ti ndika geng me ngamalati le ba parawe fo ti ndika ne ya bon bat fo me malata le ba la yin zo entity bi pour la to zugu yelle so ti fo zi fo me ngara ken bo ne na to zugu yelle nya yet fo zin tire masro yu yet ya agent de bureau ti fo ti fo to sa hambe ne fo ko sa fo yela fo nziwa ya woto ni yelle kanga tarfo ti yi ku wite ne odan zote yen na sir kenga ne zo ese parce par kayla yen tar zo hoto atala zo ese apati ki sir wa lam ti par ba fan le ba hoto aye ha tar zo ya na sa so fa ya sakbalia ne yen sakbati ne to yen zulo ewe parce que yen sana zo zulo ese antar zo ya ba ni be wo yen aketizim am na pa ya am saka zulo ese ya parce que ya ra pipisiaka yam nan pa mitaba zo ya zulo ese libre la black banga se me han tongon zinu furo la ngoba we banga mensa yeme toza han ya agent de bureau han tom ne directeur ninga ya toto fo me toza mto fe karim biga na pata tenda o baba be retraité o rate ligri yo ne fa toza han bene bo ala han ya problème kanwa yen yiku zoto wa yen ratu winigam tino bon sa bon yewa ya kulu nga han parla woto fo ya lan tweme fo sambi fo tweme malga yella minga madame salam na edison sara lebda sabzinga ya lam nambo sa mendik makar koy bala lam makra rawa dira yami wala yam santare yaw bi kem tawayta armam datta param fuli lam ya bi pugula maham talati ton to tanzini woto wa la han sodoti ya me la ta fula ta awto la ta woto la ratla yam nan kenga rawta akenti ahanta raba bala temti so mam fici watum ti yawa karama mam suku da bilibla la fo honje hawa ata fo yam te yetinje ata mam yam ya asunzo en sodo mam ya nisa mam yeta la yik mam pelenga mam yeta fo asanta fo yam beef king panga ti fo tweme ti yelni so ahan sodra fa wa yul fo en data beef king fa han data lam bifra base fem king ti yam sonso pour un fo tun wa tika yel kebre la mam sa ya bi pulan tolo bi rible kemen tolet han sing woto bi zoit ba hati bamba ya ko so me ngara bamba ya escrow ba zoit ya bamba ya bu ayye ka tun yi woto fa barka dele so sa na yal sakala alagi inan ko sayam koy nan basid ko zugo koy til parat so sa nan to sa de kambala ya pa kom pugliwa bang te wana nan parne rawa en quoi ça besoin de rentrer idée para là quand par boumé ensemble de zunora
a paga meng nambang zambon kanga tara sama zunore ya nora pokora sam da zunoko yam haya bi pugula ira waya yam mandata bi nyokke meng bilfu ngi harawa na kendra rawa ha sidrata yam hakika yam zulwe sa rawa na banga to ko batose wakat kanga amik ta tara ton na man fo yelna fo no zakaram yelle manak tam wana ham pa kwa tome pa yelle yam ten ki karam ten bi yiba fa patane wana am lok yamba amik kamiti nongolom be suka la yam bang tabrunda fo zo ndat iPhone ndate montere wa yula boy wa da million la zaka scooter la yura frat wala scooter dat piso mesa wala ita ko ma pora yula boy berji wala frat ni shaba o zo so yala fa piliwa ida ne da pongo nyambe be ya yan zwat bam to ko tere yilim de hana pofo la patara fo ndata nan ko fo yan zoiri in kitam ta zo en sa ga men ne fo in mam tar sagla ni nan ko puglema la wotol ibarku so madame Bali Salamata kwayra yam kway nambase mam kway nambase mam datta me winige rap ni san watam pugle wa tora tiam bange ti pin paraba pin pugle ne mosa pugle ne vim nington handik Facebook la WhatsApp vima dila yam me ngari yam sampare yam san data na widne oran zoe se yam me na konga ipara parce que mam yeti na konga ipara ya bon parce que fona zo yam ti bipugula ta fo yam fo kolore ti ya no gwama kiti fo widu parce que aligi yam fo hande pidne odo fo likde me widi ntar wudgri fo yal hedam fo yal hedam ti yam wum taba yam na wum taba pa ya sinya asinya ye ningu ti lo poronwa la yime hendi kun wa applique don la san applique to ti nongol ma bebe ti fo porda a wati yima koso ni nyesen da kot fo a yim dare ti ya kyam tunta halon watu ke kadam hat men ti ande tik ye ninga before lebron winiga ye henda ratan ya university o menga fo tem menga lebron tun kengene tum nor zengwa ti ka tunurende la asan wata pusuka ni yam tuta ta le sing to la beti la yeti voilà faudra pas trop pinwe ta yikon lo sambi si ton suria no yi kateka zinti son état bad émission pour atteindre émission yu la silbizili ton nam pousse yam fa barka la ko tamet yam hinkila zinsa yi ba gobra la litra yam melik zining sana yi soma la talion do encore fa la ta ko so fa wona kitinet fa ki li tentira saba avoué ma pour on nam pousse ala gizida Boubacar sidna barka la pousse madame Salamata Bari tiaba me ya ton son rapport lunda wona le bon kolinda tet pam da tabne ko izugato